أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد تفاوض على اتفاق مع حماس لاستعادة الرهائن. جاء ذلك في منشور لترامب اعتبر فيه محاكمة نتنياهو في إسرائيل مطاردة سياسية تشبه ما وصفها مطاردة الساحرات. كما أشار إلى أن الرئيس ترامب أشار إلى أن محاكمة نتنياهو تعد مهزلة على حد تعبيره تتعارض مع المفاوضات الجارية بالنسبة لملفي إيران وحماس. يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين وفقا لما نقلته القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية، فإنه سيبحث مع ترامب خلال زيارته لواشنطن سبل التوصل لاتفاق حول غزة يعيد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ويوقف إطلاق النار في القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن. بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول إمكانية التوصل لأزمة أو لحل أزمة غزة هذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تواصل تكثيف جهودها من أجل التوصل للاتفاق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المصري مع نظيرته النمساوية، حيث أشار أيضا المسؤول المصري إلى تطلع مصر لدور أمريكي فاعل لسرعة البناء على ما وصفه الزخم بعد إيقاف القصف بين إيران وإسرائيل من أجل التركيز على إنهاء حرب غزة ووضع حد لانتهاكات إسرائيل. رحب وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو رحب بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريب في غزة خلال مقابلة أجراها مع قناة LCE، مؤكدا أنه لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ولا لاحتفاظ حماس بالرهائن أو لتعطيل وصول المساعدات. Restons dans la région, Monsieur le Ministre. Du côté de Gaza, Donald Trump dit qu'un cessez-le-feu est proche. Qu'en est-il de la France ? Donald Trump dit qu'un cessez-le-feu est proche et je le souhaite. Je souhaite que ce qui s'est produit ces derniers jours dans la région conduise à accélérer le processus menant au cessez-le-feu, puisque il n'y a pas de justification à la poursuite de l'opération militaire israélienne à Gaza. Il n'y a pas de justification à ce que le Hamas détienne des otages. Et il n'y a pas de justification au blocage de l'aide humanitaire. Et donc nous appelons au cessez-le-feu immédiat, à la libération de tous les otages du Hamas et à l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. Et sur ce sujet, je veux exprimer ma colère face au système de distribution militarisé d'aide humanitaire à Gaza par le gouvernement israélien, une décision qui a été prise il y a un mois. En un mois, ce sont 500 personnes qui ont perdu la vie et près de 4000 personnes qui ont été blessées dans des distributions alimentaires, alors qu'ils se pressaient, affamés, pour aller chercher un sac de farine. C'est un scandale, c'est une honte, et c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine n'est jamais négociable. Alors il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse immédiatement. Et la France se tient prête, l'Europe aussi, à concourir à la sécurité des distributions alimentaires pour, je dirais, traiter de la question qui préoccupe les autorités israéliennes, c'est-à-dire le détournement par des groupes armés de cette aide humanitaire. Nous sommes prêts à participer, mais il faut que ça cesse. On ne peut plus risquer sa vie en allant chercher un sac de farine à Gaza.